फरमा दिया है। ए महबूब, हमने वो सब कुछ आपको सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जो लोग एतराज करते हैं हमारे इस्लाम पर, एतराज करते हैं दीन पर, इस एतराज करते हैं, बताओ ये इस्लाम उन लोगों से फैला है, ये हमारे बुजुर्गान दीन से फैला है, ये लोगों से फैला है, ये बुजुर्गान दीन से फैला है। ये स्टोव ले जा करके, ये बिस्तर ले जा करके सबसे पहले मस्जिद में जाते हैं कि देखे कहाँ पर स्टोव चलेगा खाना खाने के लिए। ये ऐसे इस्लाम फैला है? इस्लाम इस तरीके से नहीं फैला मेरे मुसलमान भाइयों। इस्लाम फैला है तो इन बुजुर्गों से फैला है, गौसे आजम की वजह से फैला है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से इस्लाम फैला है, सैयदना हमदान रहमतुल्लाह ताला अलैह की वजह से इस्लाम फैला है, करबला में इमाम हुसैन ने जो शहादत दी है उसकी वजह से मुसलमानों इस्लाम हम तक पहुंचा है। गौसे आजम का यही मिशन, गौसे आजम का यही मिशन था, गरीब नवाज का यही मिशन था। मुसलमानों अपने आप को पहचानो। लेकिन आज का नौजवान बड़ा मशहूर है। आज का नौजवान अपनी तारीख का मुताला नहीं करता। आज के मुसलमान को अगर दुनिया के बारे में पूछोगे तो सारी की सारी हिस्ट्री से नजर आएगी, लेकिन इस्लाम के बारे में पूछो तो सबसे पिछड़ा हुआ नजर आता है। आज तुम 140 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान के अंदर 140 से बल्कि उससे भी ज्यादा है मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद है। लेकिन बताओ मुसलमानों की क्या हैसियत है? कोई वकार, कोई अहमियत मुसलमानों की कोई नजर नहीं आती। क्यों? इसलिए कि हमने अपने रसूल के दामन को छोड़ दिया, अपने बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया। लेकिन जिस वक्त ये मुसलमान अगर अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने लगे तो कसम खुदा की एक वक्त वो आएगा कि 24 घंटे चल रहेंगे कि ये गुलामान मुस्तफा अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने रसूल के इश्क के सदक़े में इस हिंदुस्तान में अपने मुसलमान उस किले पर अपने इस्लामी झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या किया जाए? अफसोस तो इस बात पर है कि मुसलमानों को टीवी से फुर्सत नहीं मिलती, रात में टीवी से फुर्सत नहीं, इंटरनेट से फुर्सत नहीं। अजानें होती है, मुसलमान गलियों में टहलता हुआ नजर आता है, नमाज होती है, मुसलमान अपने घरों में आराम करता हुआ नजर आता है। मुसलमानों बताओ, जब तुम अपने घरों में इस तरीके से रहोगे, अपनी नमाजों को इस तरीके से छोड़ोगे, अपने आप को इस्लाम से बिल्कुल फेर दोगे, तो बताओ इस इस्लाम का क्या होगा, इस दीन का क्या होगा? अगर इस कौम के नौजवान, मुसलमानों नौजवान को ही जागना होता है, अगर ये कौम का नौजवान जाग गया तो आज हिंदुस्तान में कोई उम्मीद नहीं कि आज फिर से इस्लामी हुकूमत आ जाए, वही अमन सलामती आ जाए, वही अमन सुकून आ जाए। लेकिन कुर्बान जाइए, क्या किया जाए? आज का मुसलमान तो जींस पैंट में ऐसा मुलव्विस हो गया कि यहूदियों के तौर तरीके में अपनाना नहीं, उसे फुर्सत नहीं है। यहूदियों के तौर तरीके में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, चाहे कोई एक बार को कुर्ता पजामा पहने, लेकिन यहूदियों के तौर तरीके में कोई नहीं फर्क आना चाहिए। जींस पैंट, दाढ़ी नहीं हो चेहरे पे, तुम दाढ़ी नहीं होगी तो नौकरी मत देगा। अरे आज का मुसलमान को हुआ क्या? सरकार पे एतबार करता है खुदा पर है? अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि सरकारी तो हमारे हाथ में, जो पहाड़ की चोटी के नीचे रहते हैं उन्हें भी अल्लाह रिस्क फरमाता है, अता करता है उन्हें भी। तो वो अपने बंदों को क्या रिस्क देने पर कादिर नहीं है? जिसका रिस्क अल्लाह ने जितना लिख दिया है कसम खुदा की उसको इतना ही मिलेगा। चाहे यहूदियों का तुम लीडर बन जाओ या कितने भी बड़े हाकिम बन जाओ, तुम्हारी किस्मत में जो रिस्क है वही मिलने वाला है। लेकिन कसम खुदा की अगर वही रिस्क तुम सुन्नत के तरीके पर अपनाओगे, वही रिस्क तुम नबी के नक्शे कदम पर चल करके अपनाओगे, अगर अपनी दाढ़ियों को सजा करके, अपने चेहरे पर अपनी दाढ़ियों को सजा करके अगर तुम कसम खुदा की अगर तुम निकलोगे तो ये दहशत के मारे ये लोग मजबूर हो जाएंगे कि आज मुसलमान में इनकलाब पैदा हो गया है और जज्बा पैदा हो गया है। जरा बताओ मुसलमानों, अगर कोई सारे के सारे मुसलमान अपने देश, अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने लगे तो कौन ऐसा जो हाकिम है, कौन ऐसा हुकूमत, कौन सी ऐसी है जो मुसलमानों को किसी बात से रोक सके? हरगिज़ नहीं मुसलमानों। अगर ऐसा होता तो आप जितना ये देख सकते हैं, ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि पंजाबियों को देखो, यहूदियों को देखो, उन्होंने अपने मिशन को कामयाब रखा, अपने दीन पर अटल रहे, तो आज वो कामयाब हैं। क्यों कामयाब हैं? क्योंकि अपने दीन पर नजर आ रहे हैं, अपने मिशन पर कामयाब नजर आ रहे हैं। कभी भी उन्होंने फिरने की कोशिश न की, लेकिन मुसलमानों हम तो आज फिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वाकई में आज मुसलमान भी अगर अपने दीन पर जम जाए और नबी की सुन्नतों पर अमल करने लगे तो कसम खुदा की आज भी ये सरकार मजबूर हो जाएगी और जो मुसलमान
نہیں جاگتا ہے تو ایسا جاگتا ہے کہ کسی کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے۔ مسلمانوں، ایک مسلمان جس وقت میں لاکھوں کی تعداد میں جنگیں ہوا کرتی تھی تو کوئی اور نہیں ہوتا تھا، وہ عاشق سچا رسول کا غلام ہی ہوتا تھا کہ جب ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی کا بال مبارک اپنی ٹوپی میں رکھ کر کے جب جنگ کرتے تھے تو قسم خدا کی وہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ نبی کی محبت کو لے کر کے اپنے سینے میں جب میدان میں جاتے تھے تو اس بال مبارک کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس طریقے سے لڑتے تھے، اس طریقے سے اپنے آپ کو قوم کے حوالے کرتے تھے اور کسی بھی طریقے سے چاہتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن سبحان اللہ جس کو عالم کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہو وہ بھلا کیسے شہید ہو سکتا ہے، بھلا کیسے کسی کی گرفت میں آ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں کی بھیڑ میں تنہا تلوار چلاتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن قسم خدا کی ان کی تلوار لوگوں کو کاٹتی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن کبھی بھی ان کے آگے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ علی کی تلوار کسی کے آگے جھکی ہو، خالد بن ولید کی تلوار کسی کے آگے جھکی ہو۔ نہیں مسلمانوں، جب نبی کے عاشق رسول کے عالم میں یہ نبی کے سچے غلام میں یہ طاقت ہے کہ نبی جس کو سیف اللہ کا لقب دے دے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کو کوئی مار سکے، اس کو کوئی دنیا سے ہٹا سکے، تو مسلمانوں بتاؤ ہمارے نبی سے بڑا کون طاقتور ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑا کون طاقتور ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا مسلمانوں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھیں، نبیوں کی سنتوں پر عمل کریں مسلمانوں۔ کیا معاملہ ہے؟ خاموش کیسے بیٹھو؟ سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ بیٹھ جائیں گے ابھی تو کیا ہوا؟ اگر واقعی میں جو تو خلوص میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے یا رسول اللہ، ذرا بیچ میں سے نوجوان نعرہ لگا دے کوئی بھی نعرہ تمہیں کوئی لگانا چاہیے، اسٹیج والے تھوڑی لگائیں گے، اسٹیج والے تو جانتے ہیں نعرہ ان کو بھی چاہیے نعرہ تم لگایا کرو، نوجوان لگایا کرو نعرہ۔ نوجوانوں کو کہہ رہے گاڑی رکھائے نا نوجوان پھر نعرہ لگانے سمجھے؟ یہ ہنسی کی محفل نہیں ہے، ہنسی کی محفل نہیں کر رہے ہو، کہہ رہے گاڑی رکھا سمجھے؟ اسلام کی حقانیت کو پہچانو، اسلام کو پہچانو، یہ نہیں کہ اسلام سے پیچھے بالکل ہم ہو گئے۔ ذرا پہچانو کہ غوث اعظم نے کیا کیا، خواجہ غریب نواز نے کیا کیا۔ ہم غوث اعظم کا میلاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ غوث اعظم نے کیا قربانی دی ہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی غوث اعظم نے۔ پتوں کے آپ بھوکے تھے تو آپ پتے کھا کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ غوث اعظم کو غوث اعظم زمانہ ایسے ہی نہیں کہتا، بلکہ انہوں نے کافی قربانیاں دی، تب جا کر لوگ انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ اس طریقے سے تو آپ نے دیکھا کہ دین الہی مجدد الفسانی آئے، خواجہ غریب نواز آئے، امام اعظم ابو حنیفہ آئے، صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، لیکن نہیں، اسلام کی چراغ کو بجھا نہیں سکتے، بلکہ اللہ ان کے اپنے دین کو، اپنے نور کو پورا کر کے